So sa next step nita sa how to send SMS, email, Facebook or DM sa Shopify. Sa conversation Japanese siya. So proceed ka sa conversations, then click tong pencil icon or compose icon to start yung message. Then search nimo to siyang contact kung kinsa to gusto yung message. Then select ang channel kung unsa ba nga gamiton nimo sa pag-message, SMS ba, email, Facebook or DM. So proceed to sa ato to sa Shopify. Ah, so diri sa conversation yung sa top left kaning may plus icon na message para maka-add kag contact. So diri pisito nimo siyang message contact or gusto ba mo mag-team. So diri sa ta sa message. Then diri select nimo tong kinsa nimo gusto i-message. Pwede ba single or group conversation. Then select type, SMS ba, WhatsApp or email. So email ang pilion na ni. Then create. After mo maka-create kay pwede na ka maka-message sa iya. Yes. Then hello. Nara. So kita nimo message sa ato to sa Gmail. Tara no, nakita na to. Tara. So ni-message siya. So nga tuon lang siya pag add contacts, pag message sa inyong gusto message diri sa conversation.